नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद आसंताकाली पुरी श्रीक्षेत्र में अनुष्ठित हेब महाप्रभुंक घोषयात्रा। कोविड गाइडलाइन पालन सह एकाधिक शर्त रखी एने अनुमति देले सुप्रीमकोर्ट। सुप्रीमकोर्ट अनुमति पर आज सारा देश आनंदित बोली कहिले केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिले एहा महाप्रभुंक लीला। रथयात्रा पर पुरी जिला को सटडाउन घोषणा कले राज्य सरकार। राज्य में आज आउ 143 नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट। एणे मृत्यु संख्या छुईला 15 एवं आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर केतेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आयोजन हेबाकू आउ मात्र केते घंटा बाकी थिबा बेले सुप्रीमकोर्ट आज एथिपाई शर्तमूलक अनुमति प्रदान करिसेंति। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी पूर्व सर्वोच्च न्यायालय एही यात्रा चलित वर्ष न करबा पई निर्देश देबा परे श्रीमंदिर प्रशासन राज्य सरकार एवं केतेक स्वेच्छासेवी संगठन अदालत रे मोडिफिकेशन पिटिशन दायर करथिले। तेबे आज सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति जस्टिस एस.ए. बोबड़ेଙ୍କ नेतृत्व में गठित 3 जणिया खंडपीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए एही मामलार त्वरित शुणाणी करथिले। कोर्ट द्वारा पूर्व दिया रथयात्रा बंद निर्देशनामा परिवर्तन करने राज्यर केतेक स्वेच्छासेवी संगठन राज्य और केन्द्र सरकार सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होता बेले गजपति दिव्यसिंह देव और पुरी विधायक जयंत कुमार षडंगी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को निवेदन कर पत्र लिखिथिले। आज पूर्वाह्न केन्द्र सरकार पक्षर सॉलिसिटर जेनेराल तुषार मेहटा दीर्घ वर्षर परंपरा को बजाय रखा खंडपीठ को निवेदन करथिबा बेले राज्य सरकार पक्षर दिल्ली ठारे अवस्थापित रेसिडेंट कमिशनर संजय मिश्र बिना भक्तरे चलित वर्षर रथयात्रा आयोजन नहीं राज्य सरकार प्रस्तुत थिबा खंडपीठ को जणाइथिले। मामलार गंभीरता दृष्टि प्रधान विचारपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए निजर नागपुर स्थित बासभवन ए संपर्कित समस्त मामलार एकत्र शुणाणी करी शर्तमूलक रथयात्रा पर अनुमति देइछंती। न्यायालय कहिसंती एही यात्रा रे कोविड-19 नियमावली एवं सुरक्षा व्यवस्थार दायित्व राज्य सरकार उपरे रहिबो। जदि राज्य सरकार स्थिति बिगुड़ुथिबा भली अनुभव करिवे से क्षेत्र में यात्रा बंद पर निर्देश देई परिबे बोली सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करिसंती। तेबे एकाधिक शर्त सह पुरी श्रीक्षेत्र में महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा संपन्न करने सर्वोच्च अदालत अनुमति देबा परे एहाकु नै विभिन्न महलरू सकारात्मक प्रतिक्रिया मान प्रकाश पाइछि। विशेषकर राज्य तथा देश विदेशरू अगणित श्रद्धालु सुप्रीमकोर्ट अनुमति नै निजर खुशी जाहिर करिसंति। तेबे पुरी रे रथयात्रा संपन्न पई सुप्रीमकोर्ट अनुमति देबा परे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह खुशी प्रकट करने सह केन्द्र सरकार रथयात्रा पई राज्य सरकार को समस्त प्रकार सहायता करिवे बोली कहिसंति। से कहिसंति सुप्रीमकोर्ट को राय परे आज देशव्यापी समस्ते आनंदित अछंति। सेहिबोली केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एहा महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ लीला और 4.5 कोटी ओडियांक भावावेग कथा बोली कहिसंति। से कहिसंति शर्तमूलक अनुमति देथिबारु कोविड रो प्रभाव यार चिंता समस्त मन भितर अछि ताकू ध्यान रखिकी आमे याकू किमती पालन करिबा तार दायित्व हम समस्तଙ୍କର अछि। सुप्रीम कोर्ट ता पय हमकू शर्तमूलक अनुमति देइचंती। मु सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देबी। विशेष करके हमर ओडिसार श्रद्धार केन्द्र जगन्नाथ संस्कृति रो संरक्षक पूज्य शंकराचार्य महाराज पूज्य पुरी रो गजपति दिव्य सिंह देव महाराज सेवायत बंधु माने एमानकर प्रचेष्टा आज ये सफलता को अनुमति प्राप्त होवार बड़ भूमिका रखिछि। मोर पूरा विश्वास ओडिशा सरकार याकू सठिक रूपे परिचालना करेइबे। केन्द्र या पई जहां सहयोग देवार आवश्यकता अछि राज्य सरकार जहां अपेक्षा रखिबे यार सुपरिचालना पई आमे सब उपलब्ध करेइबु। रथयात्रा को अनुमति मिलिबा परे पुरी गजपति दिव्यसिंह देव यह महाप्रभुଙ୍କ इच्छा बोली अभिहित करिसंति। तेबे रथयात्रा पई खूब कम समय थिबारु एनै आज संध्यारे पुरी ठारे विभिन्न विभागर वरिष्ठ अधिकारी मानकर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। सेहि भली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायकଙ୍କ अध्यक्षतार राज्य स्तरीय रथयात्रा प्रस्तुत बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। तेबे रथयात्रा नै राज्य मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी गणमाध्यमକୁ कहिसंति हमर जो एसजीटीए बॉडी अछि फुल्ली प्रिपेयर्ड अछंती। मो कॉन्फिडेंट जे आम रथयात्रा काली अति भल भाव एवं भक्त शून्य भाव एवं कोविड पैंडेमिक परिस्थिति रे जो सब गाइडलाइन कांग्रिगेशन पाई अच्छी माननीय सुप्रीमकोर्ट राय रे जो कटकणा सब रही एवॉइड करी पब्लिक हेल्थ को देखी जो कार्यक्रम सब करिया पड़ियो हमें नेबू जिलापाल जो सब रेस्ट्रिक्शंस अच्छी से गुडा सब सूचे देबे।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସହ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁଚାରୁ ରୂପେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ହେବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କାଲି ବି କେତେ ଫୋର୍ସ ପୁଲିସ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛି ପୁରୀରେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଆମେ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମ ଯୋଡ଼ିଏ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚାରିଆଟକୁ ଖିଞ୍ଚିବା, ସେଟା ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଯେମିତି ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଲୋକ ସେ ଏରିଆରେ ନ ଆସିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ थ्रू मु पूरा जनसाधारण को अनुरोध करुच्ची। जेमती चीफ सेक्रेटरी आपको जणाइले आज राति 9 बजे आरंभ करके बुधवार दिन 2 बजे पर्यंत गोटे प्रकार कर्फ्यू किंबा सटडाउन रहिबो पूरा पुरी जिल्ला रे। तो बाहर लोक दया करके पुरी आसीबे नहीं, पुरी जिल्लार लोक भी दया करके बड़दाण्ड को आसीबे नहीं। सब लोक को आम अपील करुचु कि ए यात्रार आनंद नियंतु अपन घरे टीवी चैनल थ्रू। अपरपक्षरे आज्ञामाल मिलिबा परे रथ खଳାରୁ 3 ରଥକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଧାରା ବିବରଣୀ ସକାଳ 7:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରଥଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ 143 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସମୁଦାୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5303କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 137 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମର 46 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 32 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 20, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 16, ନୟାଗଡ଼ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 13 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 12 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 10 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 6, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 5, ଭଦ୍ରକରୁ 4, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 3, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 2, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 143 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତିରୁ 18, ବରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି ଓ ପୁରୀରୁ 15 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 12, କଟକରୁ 10, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 9, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 8, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 6, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 3863ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 2,27,860ଟି କରୋନା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 5,303 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,37,195 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମୋଟ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 56%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 1,74,387 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସକ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13,699ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 69,50,493ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବରଗଡ଼। ସେହିଭଳି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ ସହ ଏକାଧିକ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଏନେଇ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ 143 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲା 15। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ